भरूच में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। अली मतरिया झील के पास वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दीवार एक घर पर गिर गई, जिससे पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। मलबे में एक ही परिवार के 4 सदस्य दबे। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 महिलाओं को जिंदा बाहर निकाला। पूरे इलाके में मचा कोहराम। भरूच शहर के अली मतरिया झील इलाके में आज सुबह एक बहुत ही दिल दहला देने वाला और बड़ा हादसा हुआ। यहाँ बन रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट की एक बड़ी दीवार अचानक पास के एक घर पर गिर गई। इस भयानक हादसे में घर में सो रहे एक ही परिवार के 4 सदस्य मलबे में दब गए, जिसमें पिता और उनके 21 साल के होनहार बेटे की मलबे में दबकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार की 2 महिलाओं को सुरक्षित बचा लिया गया। युद्ध जैसा बचाव अभियान। घटना की सूचना मिलते ही भरूच नगर पालिका फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत काफिले के हूँ आली मात्रा तलावમાં રહું છું। અમારા ફળિયામાં આ 2:30 એક દુર્ઘટના બની છે। એક ઘરના 4 સભ્યો હતા, જેમાંથી અમે એમના મમ્મીને એમના બાને બચાવ્યા છે અને 2 જણના મૃત્યુ થયા છે। શોપિંગ મોલ બને છે, એમની દિવાલ પડવાના કારણથી એમનું મોત થયું છે। શું નામ છે શોપિંગનું? શોપિંગનું નામ છે વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર 5 બત્તી અને તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડની મદદથી અમે એમને લઈ બહાર કાઢીને એમને તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા અને ત્યાં જઈને અમે ડૉક્ટરે અમને કીધું કે ભાઈ 2 બાપ દીકરા એક્સપાયર થઈ ગયા છે। ઉંમર આશીષભાઈની જે ઉંમર છે એમની 20 વર્ષની છે અને જે એમના પપ્પા છે એમની 35 વર્ષની ઉંમર છે અને એમના મમ્મી એકલા થઈ ગયા અને જે આશીષભાઈ છે એમના મેં સગાઈ બી કરેલી છે।